सानाम कते को सगुनाराम तो तेज दो कान बुगड़ी दिसोम रे फुटबॉल एनेज मेना कदा फाइनल खेल केसिया और गड़बेता स्टेडियम तीना मेना कदा तो स्मृति कप हुयुग काना बेस भागी के हुयुग कान तो गाते को चलो ना फाइनल खेल के कटी बन नेल अगुआग गे और हैं वीडियो तो आलो पे टनाव ताबना तो पूरेटा के नेल दी ताबन पे भागी पे बुझाव ताबना ठीक गया ताहले मोटा से गे बन आई करे যাচ্ছে কাটা মার এই চুপ কর আমাদের মন্দিরে বেশি না লাগে জুম্মা সুটটা শালা শুভদীপ খান কত কয় না 3 নম্বর গোল পোল দেবে কি করছিস ওটা ছুটে বেছিলাটা গোল হবে না बॉल गोड़ारे खेल हेज माने बेस भागी गे उकु दानांग चुकु कथा को जतो गे आंजम तीयोगा जहां बाय लांदाया उनी हो लांदा उंडुगो गिताया बॉल गोड़ारे दर्शक को बेस भागी को भारी भरम कथा अडी जोर को गोल इदे तीन भांगा लोहा भांगा फुटबॉल खेले दे বিরাট 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 ওখানে দাঁড়িয়ে রয়ে গেল দেখলি তো ভালো খেলা আমার মধ্যে টাইব্রেকার হয় ওর মধ্যে তো অনেক দেখিস না টাইব্রেকার হলো সেভ সেভ দেখবি 3 নম্বরের আমটাকে এই মালটা খেয়ে গেল ওকে ফেলে দিবে ওকে ছাড়বি নিবে বল বেড়া বেড়া गोडारे नेनेलिए दमे को हेज कना तो बाको साहब कना ओनकाना ओड़ा चितान करे दुड़ुब कते को नेलेदा तो 2000 चितान रे हड़ मेना आका को खेल को नेलेदा तो खेल को तो बेस भागी के जमा कना तो दो अनका हड़ को हेज जारा कना तो आतु कोरेन गिद्रे को आडी चेहरा को खेलोग कना तार दो धूम धाम दो बाको थयेदा এসব রোনাল্ডো লেগ ধরে রেখে দিই হালকা হাতে মারছে চলে গেছে নাই শুধু না আলাই ওটা দম দিবে গুড 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 চেষ্টা দে রে চেষ্টা হলে जादू कौन जाने ला 9 नंबर के मत क्यों पारी हां मानता हूं ওই দিকে দেখ मैं गुलो मम पैसा दिए খেলে নাই কালে খেলা রেজাল্ট হয়ে যাবে একটা পড়ে গেলে 11000 একটা পড়ে গেলে খেলা রেজাল্ট বাবা একটু বাড়তি খেলা তুমি নেবে সময় একটা হাফ টাইম যা কাটা যদি মত কাটা কানে উঠিয়ে কাটা দিয়ে দিবে সে যেমন চটুকা উঠেছিল मार दे मार माइनस बेड़ा तो नेल नेलते हाफ टाइम होई गदेना तो आकोरन कोच को अड़गते को बुझे को जे नौका थई पे नौका पे हंका पे एरकम व्यापार दाढ़ी थाना बे अदले अरे हाला छड़ आके पाल पास से
কি করছি বি দাঁড়িয়ে খেলা দেখছে হেজেড করছে দেখ জলের মধ্যে গোল ও নামবে না হ্যান্ড হয় না নাম্বারটা কোথায় ওইদিকে কোনটা পাঁচটা বলটা কি উপরে খেলছে দেখ আরে মালে গোল এখানে গোল হয়ে গেল আমার ওরা যে চুম্বক লাগানো যায় কেন পাস করছে পাস করলে এরা ভাড়া দিবে আমি কি বললাম ট্রাইব্রেকার হবেই রে ভাই এরা চাইছে যে মুখটাই কাল হ্যাঁ ডবল পায় তুই রেজাল্টটা দেখে লিজু 8টার রেজাল্ট 6টায় বের গেছে ভাই রিজুর ভাই যে কমিটিতে বলছে নাকি কোনটাই লোক তিনজন ওকে দর্শক কত আছে 5,06,000 20,000 ও 20 মাস পাড়া যায় পায়া লেগে দিবি এই জায়গায় কোনদিন পায়া লাগে লোক বলো এ হাত ধরতে ও ও বিরা বলা কি রে এরা কি উঠে গেলে নিবে দেখ এরা দুজন আর কোথায় কি খেলবে মার ভাই মার মার ফাইনালে জয়লাভ করলেন तो खेल रे गड़बेता स्टेडियम को दाड़ेना नेलते बॉल खेल चाबाएना तो आपान आपिन ओड़ा को रुआड़ कना ठीक है इन रुआड़ा दो आरो हिजू कान का भ्लॉग वीडियो बन टाटा।